Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini kita akan masuk topik baru iaitu topik 8, Physical Optics. Dalam topik yang sebelum ni, which is kita punya Geometric Optics, kita dah belajar tentang properties of light iaitu reflecting dan refracting. Di mana di dalam mirror, bila cahaya kena permukaan mirror, dia akan reflect. Manakala di dalam kita punya spherical surface dan juga dalam lens, cahaya akan refract. Kiranya apa? Cahaya itu akan masuk ke dalam medium dan tembusi kita punya medium. Di dalam kita punya chapter 8 iaitu kita punya physical optics, kita bukan sahaja nak belajar tentang cahaya, kita nak stop jap, tapi kita nak belajar tentang ombak ataupun gelombang. One of the properties of gelombang atau ombak adalah dia punya properties untuk diffraction and also interference. Itu ayat dia, diffraction and interference. So kita nak belajar tentang tu. Dan kenapa kita nak tiba-tiba stop tentang light dan tiba-tiba masuk tentang wave ni? Sebab nanti di dalam chapter 9 kita akan belajar lebih lagi tentang cahaya, dan di dalam chapter 10 kita boleh concludekan bahawa cahaya dan ombak ni is actually benda sama. Gitu. Jadi kita nak check benda sama, kita akan tengoklah selepas ni. Okay? So these are the learning outcomes in our chapter. Kita ada Huygens Principle. Okay, Huygens Principle. Lepas tu kita ada constructive and destructive interference. Okay. Then kita ada kita punya interference through transmitted through a double slit, Young's double slit, which korang dah explore sedikit waktu dalam sekolah. Ni kita akan tengok dalam more details. Dan kita pergi kepada the last part of interference, iaitu kita punya thin film. Selepas tu kita masuk tentang diffraction, iaitu kita punya single slit, and finally diffraction grating. Okay, if we see kepada kita punya learning outcome, all of this, kebanyakan dia akan guna use tau. Use, mana ke? Mana ada lagi tak? Use. So, in terms of the what we call the formula, you don't need to know how to derive, or you don't need to know where the formula comes from. You need to only know how to use the formula. However, if you're interested in knowing how to use where the formula datang semua, you can PM me tepi lah. Okay, so jom kita masuk as our introduction a bit. Okay, so in our previous chapter, ni saya terangkan tadi, we explore properties of light such as reflection and refraction. In this chapter, we will explore the nature of light as a wave. So light as a wave, particularly in the phenomena of interference. Dia punya unit symbol of interference adalah M, and diffraction which is N. So ini kita akan explore today. Okay, our big topic is physical optics. Dia ada dua cabang, interference, simbol kita M. So if you nampak nanti kita punya contohnya YM sama dengan M lambda D besar over D kecil ni. Okay, this M represents kita punya interference. Okay, and diffraction pula just tukar M besar tu kepada M kecil, dan itu akan nampakkan bahawa fenomena tu adalah fenomena diffraction. Dalam interference kita ada dua, yang double slit experiment, thin film, dan dalam diffraction kita ada single slit and diffraction. Kenapa ada line joining between interference and diffraction? Sebab kita punya interference and diffraction is actually quite similar. We will explore the similarities after this. Okay, so before we understand this phenomenon, let's arm ourselves with the basic structure of wave. Okay, gelombang. Macam manakah structure gelombang ni? Okay, so ini example gelombang kita. Okay, example di mana saya baling batu dekat dalam tasik ke apa, dan dia akan nampak bentuk gelombang macam ni lah. Okay, so gelombang macam ni, ataupun bila kita nampak dia punya line atau surface ni, kita panggilkan dia as wavefronts. Apakah itu? A wavefront is a line or surface, bentuk dia macam ni, macam ombak dekat pantai, ataupun macam saya kata kita baling batu dekat tasik macam tu. Nampak tak? Ini dia bentuk macam surface. Okay, surface apa? Surface perak. Ini dia bentuk macam apa? Macam line. Okay, which join all adjacent points in which they have the same phase in a wave. Phase ni apa? Phase ni adalah dia punya macam degree lah. Okay, kiranya dia sama bergerak macam ni, and macam ni. Degree dia sama kat sini. Okay, same phase, dia bergerak pada sama. Okay, and the distance antara wave ni kita panggilkan as lambda, which is dia punya wavelength lah. Distance between two constant wave from its wavelength. So ada dua jenis macam saya dah tulis. We have our plane wavefront, which is only wavefront of a line. Okay, line sahaja. And then we have our spherical wavefront, which is kita punya surface punya wavefront. Okay, alright. So macam mana dia dapat bentuk macam ni, bentuk line dengan bentuk surface ni? So macam mana saya tahu? Sebab saya ni dah belajar dulu. Okay, dia belajar daripada mana? Dia belajar daripada kita punya Huygens Principle. Okay, Huygens Principle ni ataupun Huygens ni
ikutlah kau nak panggil macam ni. Nama panggilan betul dia Huygens. Okay. It's Austria punya physicist. Dia adalah dikatakan sebagai bapa kepada physical optics. Okay. So dia yang jumpa macam mana bentuk wave ni dapatnya bentuk macam ni lah. Okay. So dia kata apa? Ataupun principle dia, the principle that explains the formation of and propagation of wavefront. Kiranya macam mana ombak boleh bergerak dan bentuk dia macam tu adalah disebabkan Huygens lah. Okay. So Huygens kata apa? Dia kata each point on a wave emits a spherical secondary wavelength. Ini ayat dia. Okay, ayat yang akan determinekan kenapa bentuk wave kita dalam line atau dalam spherical. Okay. Dan macam mana kita nak dapat bentuk dia? Kita draw a line tangent to all this wavelength from new wavefront after time t. So Huygens Principle kata apa? Each point on a wavefront as a secondary source emitting. Ni ayat yang saya terangkan tadi lah. Okay. So contoh dia macam ni. So katakan kita ada line ni kan. Macam ni saya nak tahu bentuk seterusnya adalah line. Okay. So I draw a point here. Tak kisahlah any point. Okay. Dan dekat dalam point ni, I akan sketchkan bentuk spherical macam ni. Spherical situ. And I take this point. And then I do another spherical. Okay, ni tak cantik saya draw. Okay, ni spherical. And then spherical. And then spherical. So, bila you have one of this bentuk spherical, okay, then you draw what? You draw a tangent line, which is just a 90-degree angle lah. Okay, tak cantik lah saya draw. Okay, obviously. But, if you nampak macam bentuk yang hujung tu, you just connect the what we call the front here with another front. Okay, another front there, and then you akan ciptakan one line. Kalau you tak nampak lagi, then another example in real life adalah you kena pergi pantai. Okay, pergi pantai kan, the final wave yang datang kepada you kan akan berbentuk macam ni tau. Dia pergi berbentuk macam ni. Okay, so if you nampak kenapa ombak tu terbentuk, ombak tu terbentuk adalah kerana gabungan tangent-tangent dekat hujung wavefront tersebut. Okay. Dan kenapa sekarang ni perbezaan bentuk spherical? Bentuk spherical pula, kalau kita baling batu kat dalam tasik, dia akan bentuk macam ni, bulat macam ni. Dan macam tu. So, kenapa dia dapat bulat macam tu? Similarly, if you ambil any point kat dalam ni, you take any point and then you draw a spherical line there. You ambil point kat sini, you draw spherical line there. And then you gabungkan tangent, you bukan gabungkan straight tau. So, macam tak logik je untuk you baling batu. And then dia bentuk dia macam surface, tapi dia ada straight, macam tak logik pula. So, then kalau untuk wave yang what we call surface punya wave, surface pula, kita punya surface wave yang ikut kita punya spherical, you just gabungkan tangent hujung ni dengan hujung ni dengan hujung ni dengan hujung ni, and then dia akan form what we call a spherical line there, situ. Okay, so itu perbezaan dan daripada mana datangnya kita punya penciptaan of kita punya line punya wavefront dan juga kita punya surface punya wavefront. You just ambil any point and then you buat lakaran of what we call you draw kita punya secondary wavefront yang berbentuk macam surface. Macam surface pula, macam ni, macam C lah, kata macam tu lah. Okay, and then you joinkan tangent dia. Okay. Then as our final part, kita ada diffraction. Okay. So, hope semua okay on Huygens Principle. Kalau dia line, you just ambil point. Okay, just each point on the wavefront completes a secondary spherical waveline. You just draw spherical dekat dalam point on you punya Huygens tu. Okay. Untuk diffraction pula, the definition adalah the spreading of wave as it passes through a narrow slit when the wave comes in contact with the slit. Okay, so kita ada line. Okay, ini sebenarnya kita punya Huygens Principle ni adalah to determinekan macam mana kita boleh ubahkan bentuk line punya wavefront kepada spherical. Saya nak mengubahkan bentuk dia. Simple, you just masukkan line ni ke dalam kita punya slit and then dia akan tukar bentuk kepada spherical. Okay, tapi nampak bentuk ini akan nampak less spherical kalau dia punya line ini makin besar. Okay, so kita have a rule of thumb, kalau dia punya wavelength lagi besar daripada dia punya slit, okay, slit tu adalah pengantaraan antara kita punya badan yang pertama dan badan kedua ni. Kalau slit kita ni, slit kita lah, okay, slit. Kalau wavelength kita lagi besar pada slit, then you akan nampak lagi besar effect diffraction dia. So effect of diffraction adalah macam ni, dia nampak lagi curve macam ni. Okay, lagi curve macam ni.
Okay, so nampak tak dia punya wavelength ini lagi besar daripada dia punya slit ni. Then you akan nampak lagi obvious effect of diffraction ni lah. Tetapi, kalau kita punya wavelength kurang daripada kita punya slit, then the effect of diffraction akan jadi less curve shape, bentuk macam ni lah. Okay, bentuk macam ni. Right, itu diffraction di mana gelombang ombak masuk ke dalam kita punya slit. Okay, so kita ada dua soalan kat sini. Okay, which is question 1 and question 2 dalam tutorial. So kita tengok kat sini question 1 kata apa? Make an accurate sketch to illustrate Huygens punya principle. Okay, so simply enough kita nak nampakkan sketch to illustrate Huygens punya principle. Okay, and then dia punya condition adalah use incoming parallel wavefront entering a single slit and exiting and assuming the lambda of the wave is more than the wavelength. So slit. So just ambil kita punya example tadilah. Example atas tadi di mana kita punya wavefront ni punya lambda lagi besar daripada kita punya slit. So kita nampak dia punya effect of diffraction. Okay. So kalau you nak buat macam biasa, saya buat macam ni tak boleh ke? Contoh. Zap. Ini Huygens juga saya dapat bentuk line. Boleh. Tapi sebabkan soalan ni dah bagi kita condition use incoming parallel wavefront entering a single slit and exiting. And then kita assume dia punya lambda of wave more than dia punya A ni apa? Okay, sorry. A ni apa? A ni is actually kita punya slit distance. Okay, slit distance iaitu distance antara slit. Tulis sebagai A. Right, itu dia punya. Then question 2 still about sketching. Sketch Huygens Principle for various situation, tapi dia still bagi kita punya lambda of wave lagi besar daripada kita punya slit. So if you nampak je ini kan, this means that diffraction effect clearly seen. So this means that maksudnya apa? Kita nampak lagi banyak curve. Okay, daripada kita punya line, kita nampak berubah daripada curve lagi clear lah. Okay, so this is kita punya solution lah. Bila wave kita masuk ke dalam kita punya just satu slit saja. Okay, kali ni tak ada apa-apa slit lah. Okay, so bila wave ni masuk ke dalam kita punya slit, and then dia bagi situation di mana kita punya lambda of wave besar daripada kita punya A. Tapi kali ni dia tak ada A lah sebab dia tak ada distance daripada mana-mana slit. Okay, so di sini dia punya A besar. Tapi disebabkan dia bagi condition lambda wave is more than dia punya A, kita still nampak dia punya diffraction effect dekat hujung ini. Tapi dekat dia punya pertengahan ni adalah bentuk straight lah. Bentuk straight. Okay. So now, in this situation pula, the distance A sini agak besar. Actually, A kita ni is actually more than equal to dia punya lambda lah. So, saya tak faham kenapa orang ni tulis macam ni tau. Okay, sepatutnya kalau dia tulis lambda of the wave is more bigger than dia punya A, kita nampak lagi banyak curve macam ni lah. Tapi, macam tak kena dengan soalan. So, ini mungkin kita boleh ignore lah. Okay. So, dia punya line punya wavefront masuk ke dalam kita punya slit yang agak besar ruang dia. So, kita nampak dia punya diffraction effect sedikit saja dekat hujung ni. Sedikit saja dekat hujung ni. Yang tengah dia is just simply dia punya line punya wavefront. Okay. So, itu saja as our introduction. After this, kita akan masuk ke dalam kita punya 8.1 iaitu 8.2 iaitu interference and interference punya fenomena. Okay, see you soon.